नमस्कार दर्शक बंधु रामायण क्विज्र द्वितीय भाग में आपण मानक स्वागत। फ्रेंड्स प्रथम भागटी जहाँकि आपको यह वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। जब देखी ना आप डिस्क्रिप्शन लिंक रे क्लिक कर देखिपारे। तेज चलतु देखने द्वितीय भागर प्रथम प्रश्न। रावण पिता नाम कौन थिला? ऑप्शन ए दशरथ, ऑप्शन बी शांतनु, ऑप्शन सी विश्रवा ऋषि, ऑप्शन डी ब्रह्मा। तेबे फ्रेंड्स एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी विश्रवा ऋषि। तेबे विश्रवा ऋषि पुत्र हेउछंती रावण। देखिबा वर्तमान परवर्ती प्रश्न। रावणक मातांक नाम कौन थिला? ऑप्शन ए कौशल्या, ऑप्शन बी मंथरा, ऑप्शन सी मंदोदरी, ऑप्शन डी कैकेयी। तेबे फ्रेंड्स एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी कैकेयी। तेबे कैकेयी पुत्र हेउछंती रावण। तेबे रावणर पिता एवं मातांक नाम हैला विश्रवा ऋषि पिता हेउछंती एवं कैकेयी हेउछंती तांकर माता। देखिबा वर्तमान परवर्ती प्रश्न। रावण केउ जुगर एक प्रमुख राजा थिले? ऑप्शन ए द्वापर जुग, ऑप्शन बी त्रेतया जुग, ऑप्शन सी कली जुग, ऑप्शन डी सत्य जुग। तेबे फ्रेंड्स एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी त्रेतया जुग। ठीक अछि। तेबे रावण जहाँकि त्रेतया जुगरे एक प्रमुख राजा थिले बा रामायण आमर त्रेतया जुगरे होइथिला। देखिबा वर्तमान परवर्ती प्रश्न। रामायण रे रावण केउ भगवानंकर परम भक्त थिले? ऑप्शन ए शिव, ऑप्शन बी ब्रह्मा, ऑप्शन सी विष्णु, ऑप्शन डी गणेश। तेबे फ्रेंड्स एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए भगवान शिव। ठीक अछि। तेबे रामायण रे रावण भगवान शिवंकर परम भक्त थिले। देखिबा वर्तमान परवर्ती प्रश्न। रावणक पूर्वरु लंकार राजा किए थिले? ऑप्शन ए कुबेर, ऑप्शन बी ब्रह्मा, ऑप्शन सी दशरथ, ऑप्शन डी कुंभकर्ण। तेबे फ्रेंड्स एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए कुबेर। तेबे रावणक पूर्वरु कुबेर जहाँकि लंकार राजा थिले, जहाँकि आमे धनर देवता कुबेर को कहि थाउ। तो सही कुबेर जहाँकि रावणकर भाई मध्य माने तांको निज मातांको नै जहाँकि तांको भाई मध्य थिले। देखिबा वर्तमान परवर्ती प्रश्न। जदि आपण आमर टेलीग्राम किंवा फेसबुक पेज रे जॉइन होय पय चाहउछंती ताहले एही वीडियो डिस्क्रिप्शन रे लिंक अछि, सेठी जाई क्लिक करी आपण जॉइन होई पारबे। नहले आपण सर्च करि पारबे मो ओडिया जीके, ताहले आपनकु प्रथम ही आसीबो जाकी जॉइन होई पारबे। रावणर राज्य लंका को अन्य केउ नाम रे मध्य जणा जाउथिला? ऑप्शन ए लंका, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी सुनार नगरी, ऑप्शन डी कौनसी भी नुहे। तेबे फ्रेंड्स एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी सुनार नगरी। तेबे आम लंका को जहाँकि लंकार तो वर्तमान नाम श्रीलंका हो जाइछि, किंतु पूर्वरु लंका थिबा पूर्वरु सुनार नगरी बोली ताकू कहा जाउथला। कारण सेठी देखंतु धनर भगवान जहाँकि आमर कुबेर थिले एवं रावण मध्य जहाँकि सुनारे सज्जित करथिले जहाँकि लंका को। ठीक अछि। तो देखिबा वर्तमान परवर्ती प्रश्न। रावणंकर केते जण पत्नी थिले? ऑप्शन ए जणे, ऑप्शन बी 2 जण, ऑप्शन सी 3 जण, ऑप्शन डी
4 ଜଣ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି 3 ଜଣ। ରାବଣର 3 ଜଣ ପତ୍ନୀ ରହିଥିଲେ। ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ରାବଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ମନ୍ଦୋଦରୀ, ଅପସନ୍ ବି ଧନ୍ୟମାଳିନୀ, ଅପସନ୍ ସି ଚିତ୍ରଙ୍ଗଦା, ଅପସନ୍ ଡି ଶୂର୍ପଣେଖା। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ମନ୍ଦୋଦରୀ। ତେବେ ରାବଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପତ୍ନୀ ଯାହାକି ମନ୍ଦୋଦରୀ ଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯାହାକି ରାବଣଙ୍କର ପତ୍ନୀ ମନ୍ଦୋଦରୀ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ଯାହାକି ରାବଣଙ୍କର 3 ଜଣ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାବଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଯାହାକି ମୁଖ୍ୟ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ ମନ୍ଦୋଦରୀ, ତାଙ୍କ ପରେ ଧନ୍ୟମାଳିନୀ, ଆଉ ଏହାପରେ ତୃତୀୟ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ କେଉଁ ଯାହାକି ପୁରାଣରେ ଲେଖା ହୋଇନାହିଁ ବା ଅଜ୍ଞାତ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଏବଂ କେଉଁ ପୁରାଣରେ ଚିତ୍ରଙ୍ଗଦାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟତଃ 2 ଜଣ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ ବାହାରକୁ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାମ ଆସିନି, ଯାହାକି 2 ଜଣଙ୍କ ନାମ ହେଲା ମନ୍ଦୋଦରୀ, ଧନ୍ୟମାଳିନୀ। ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ରାବଣର ନିଜ ଭାଇ କେତେ ଜଣ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଜଣେ, ଅପସନ୍ ବି 2 ଜଣ, ଅପସନ୍ ସି 3 ଜଣ, ଅପସନ୍ ଡି 4 ଜଣ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 2 ଜଣ। ତେବେ ରାବଣଙ୍କ 2 ଜଣ ଭାଇ ଥିଲେ ଏବଂ ରାବଣଙ୍କୁ ମିଶାଇଲେ 3 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ରାବଣର ନିଜ ଭଉଣୀ କେତେ ଜଣ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଜଣେ, ଅପସନ୍ ବି 2 ଜଣ, ଅପସନ୍ ସି 3 ଜଣ, ଅପସନ୍ ଡି 4 ଜଣ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଜଣେ। ରାବଣର ଜଣେ ହିଁ ଭଉଣୀ, ନିଜ ଭଉଣୀ ଜଣେ ହିଁ ଥିଲେ। ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ରାବଣ ଏବଂ ମନ୍ଦୋଦରୀର କେତେ ଜଣ ପୁତ୍ର ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଜଣେ, ଅପସନ୍ ବି 2 ଜଣ, ଅପସନ୍ ସି 3 ଜଣ, ଅପସନ୍ ଡି 4 ଜଣ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି 3 ଜଣ। ରାବଣ ଏବଂ ମନ୍ଦୋଦରୀଙ୍କ 3 ଜଣ ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ରାବଣର ଭଉଣୀର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ତେବେ ପୂର୍ବ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଜାଣିଲେ ଯାହାକି ରାବଣର ଜଣେ ହିଁ ଭଉଣୀ ଥିଲା। ତେବେ ସେଇ ଭଉଣୀର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ସୀତା, ଅପସନ୍ ବି ମନ୍ଦୋଦରୀ, ଅପସନ୍ ସି ଧନ୍ୟମାଳିନୀ, ଅପସନ୍ ଡି ଶୂର୍ପଣେଖା। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଶୂର୍ପଣେଖା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ରାବଣର ଭଉଣୀର ନାମ ହେଉଛି ଶୂର୍ପଣେଖା। ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ରାବଣର 2 ଭାଇଙ୍କ ନାମ କ'ଣ କ'ଣ? ପ୍ରଶ୍ନରେ ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ରାବଣଙ୍କ 2 ଭାଇଙ୍କ ନାମ କ'ଣ କ'ଣ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିଭୀଷଣ ଏବଂ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ରାବଣ ତାଙ୍କ ମିଶିକି 3 ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି, ତ ବିଭୀଷଣ, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ, ରାବଣ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।